বেলেগে হামবাই তিনি 15 তারিখ এপ্রিল 2026 তিনি তো বেঙ্গলনি যত্ন সৈমানো অবহায় তিনি নগ নগ তিনি যত্ন tok bahan wak bahan salai tomani jarawo bosor palai kudal palai tomani jarawo তিনি ঠিক 5:30 5:30 চিনি SDM তেলিয়ামরা আরো রিটার্নিং অফিসার 11 মহারানী তেলিয়ামরা এডিসি কনস্টিটুয়েন্সিনি ngai ang Dilip Kumar Munda election agent of chini Utpol Deborma Tibrama Party ngai call khaijaka oro phai chung semanka chini o je 11 মহারানী number 5 Nanda Kumar Para JB School Ripol ngani bagai chini o meeting o saklai jaka ebong sing central sing semanka abo 5:18 o aboni kaisa notification state election commission hoite abo je phaimani abo sing oro manka puila ang abono totally condemn khayo strongly abono totally condemn khayo sing 11 মহারানী kurungai chini Utpol sar ningai tamni himale je kuno ripol ngani sing aboni against ya ripol nganya mano based on the situation abo nganya mano siaba voto 12 তারিখ এপ্রিল 2026 gotongo jodino kuno mungsa ngai tongkhangke kuno gotna ngai tongkhangke tini tamni bagai 12 তারিখ ni je report 13 তারিখ announce khaya ang tini already chung 6টা hai সময় chung saimano abo prai 0 hours prai 12 ঘন্টা pun kalia abo totally illegal abo belai kai chalia karon gangke chung oro sai saimano state BJP je Manik Saha তিনি স্টেট ইলেকশন কমিশনার ওয়ান সাইড যে সাপোর্ট খাইতংমানি এবং অর কাইসা কনস্পিরেন্সি ন जों হিনি মানকা কাইসা ষড়যন্ত্র जों রিকার জানাগো তামনি হিমালে অবহাইনা প্রবলেম ওঙ্গৈ থানায় কিসা তাম হিমালে থাंनाय 12 তারিখও যে কাস্টিং খা প্রায় টোটাল এসএন ভোটার দংমানি 567 আজাগাবো 497 ভোট ক্লাयै টোটাল 88% ক্লাইমানি কেবা जों रिपोर्ट तिनि नाखा रिपोर्ट नामनि जागल जों साइमानखा आजागाव प्राय चिनि स्टुडेन्ट अफ प्राय 62 जना दङ एबं चिनि आरो फातार सामखाय दङ अबहाय प्राय 45 दङ अलरेडि थांबायखा अरनि कनै थांबायखा अबहायखाय जुदि खायखांखाय चिनि भोट पार्सेन्टेज कमी थानाय ओंखाय अब हायखाना जोंना कायसे प्रेसार खेलाय दङ बागै एरें कायसा भाइलेसन खा हिनै अ पुलनि दिनो आजागाव जे इलेक्शन एजेन्ट मा तंलिया एकेबारे गुलगल ओंखाय हिनै जे एरें सिजामानि स्टेट इलेक्शन कमिशन अब टोटाली BJP नि सापर्ट सामख्लाय दङ आबन जों टोटाली कन्डेम खालायो ओंखाय जों अबनि जे 0 हावर्स अबहायके साख्लाय माने जुदि बर साख्लाय खांगा 13 तारिख साख्लाय मा खामन 13 तारिख साख्लाय आंगांके 14 तारिख बर साख्लाय मा खामन इभेन तिनि फुङाव जुदि साख्लाय खांगा जों एकटा तेब गाहाम चिनि बरमा जों एवारनेस खालाय मा खामन तियाबा तिनि जास्ट 6टा हाइजराव जों सैमानका अब बेलायके चिनि अनफर्चुनेट जों टोटाली कन्डेम खालायो एबं अ जागाव जिसुपनो 11 মহারানী পর তেলিমরা এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি जिसुपनो ষড়যন্ত্র খাইদি जिसुपनो कासुदी जिसुपनो नों একটা সেন্টার নং কাসনা নাগি কেবা চিনি সার উৎপল দেবরমা गोबां बुट बाय कप्लायनाय मुसा वांगना कक्रै बुबाग्रान बिसिंकै तीन सार कप्लायनाय एवं तिनि जे अ स्टेट इलेक्शन कमिशन नि जे बंनि जे अर्डर एखाबा गाइडलाइन जे तारिमानि अबनि एगेन्स्ट जों कोर्टआव केस खालायनाय abon bagai lukuruna sanam songo kunuman andaran kokrai jungna jisupon ora pore khaitun jungna te kasimaya hambai